Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam. Yes. Alhamdulillah. Welcome back to my class. Hang on, someone just came in. Oh, Marsha. Hadi belum on nih audionya. Sebentar, harus tulis dulu nih. Hadi kan nggak tahu nih ya. How's your fasting going today? Puasanya gimana hari ini? Is it going well? Alhamdulillah. Alhamdulillah, it's going well. No trouble at all. How long has it been? It's been 10 days, am I right? Udah 10 hari kita ya. We've been fasting for 10 days. Kita sudah puasa selama 10 hari. Tinggal 20 hari lagi. Ngitungin hari mau lebaran ya. Masih 20 hari lagi, bukan tinggal 30 hari, 20 hari lagi. Masih berasa lama nih. Sebentar, Miss cek lagi. Hadi udah belum ya? Alhamdulillah. Tapi kenapa Marsha? But puasanya terlambat, puasanya lancar tapi that's alright. Gak apa-apa. Hang on. Hadi. Oh, sudah on audionya. Alhamdulillah. Okay, now. Hang on. Someone just came in. Faiz. Very good. One by one. Satu persatu masuk dalam kelas. Welcome, have Faiz. And who else? Marsha tadi ya. I hope you guys are ready to practice your pronunciation with me. And today's topic is about the silent letters. Silent L. Jadi huruf L-nya nggak bunyi. Ada banyak kata dalam bahasa Inggris yang ada silent L-nya. There are so many words with silent letters in English. Kita belajar sedikit-sedikit dulu. Jadi sebagai gambaran untuk kalian, so the next time you see one of the words that you have practiced today, kalian sudah tahu cara pengucapannya. Sebentar. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Faiz. Okay, let's move on to the next slide. Now, let's take a look at the definitions of the silent letters. Kita tahu dulu nih penjelasan. Apa sih silent letters itu? Silent artinya diam. Nggak berbunyi, nggak berisi. Letters artinya huruf. Jadi hurufnya diam, tidak dibunyikan. The silent letters are the letters that are not pronounced in a word. Jadi dalam bahasa Inggris itu pasti ada aja satu atau dua huruf yang tidak dibunyikan. Malah kadang-kadang ada 3 juga. Okay, next slide. Now there are some rules with the silent L. Kita lihat dulu rules-nya. The first rule is when a word ends in ALK. Hello. ALM and ALF. The letter L in the middle is silent. Jadi ini ALK, ALM, ALF, huruf L di tengahnya nggak dibunyikan. Jadi bunyinya ek atau ok atau ok tergantung M atau ini F bunyinya atau of. Tergantung pronunciation-nya ikutin British English atau American English. Rule number 2, when a word has an OUL combination, the letter L is silent. Jadi dalam kata kalau ada huruf OUL, gabungan huruf ini, huruf L-nya pasti nggak dibunyikan. Now, let's watch this video so that you'll understand more about the rules that I just mentioned. Tadi Miss baru sebutin,
aturannya supaya lebih paham lagi, kita nonton videonya ya. Hello and welcome back to Pronunciation with Emma, or welcome if you're brand new to my channel. Digedein dulu sebentar. Semoga bisa makin semangat ya ikut kelas kita sekarang ini. Bentar ya. Iklan dulu. Udah pada siap belum buat belajar gambar sini? Halo, Sita. Channel. In today's lesson, we're going to talk about the silent letter L. We're going to talk about a couple of rules as well, so you know when the L is silent. Please be aware that English is not a phonetic language, so the rules that I'm going to talk about don't always apply to every word. Just want to say that. Remember, English isn't phonetic. Let's start with the first rule. So if we have the combination ALM, ALF, or ALK in a word, typically that L in the middle is silent. Nah, ini yang aturan pertama ya. EL. Kelewatan. Tunggu, kelewatan tadi aturannya. Just want to say that. So if we have the combination ALM, ALF, or ALK Nah, ini aturan pertama, huruf L yang di tengah tidak dibunyikan. in a word, typically that L in the middle is silent. For example, almond, almond. Now, depending on the accent of the speaker, they could pronounce this differently. They could also pronounce the L. So we've looked at almond, but you might also hear some speakers say almond, almond. Some speakers might also say almond, almond. So it really just does depend on the speaker's accent with this particular word, which is Nah, ini karena Emma ini orang Inggris, jadi di Inggris pun banyak aksennya ya, banyak logatnya, tergantung wilayahnya. Jadi rupanya orang Inggris ada juga yang ngebunyiin L-nya untuk kata kacang ini ya. Bacanya almond, umumnya almond, tapi ada juga yang bilang almond. Tapi kalau orang Amerika, L-nya selalu silent. Bilangnya yang bunyi A-nya yang seperti yang di bawah ini. Tapi L-nya nggak bunyi. Almond. Almond, kacang almond kalau bahasa Indonesianya. why I wanted to talk about it first. The next one we have is balm, balm, calf, calf. Kalau orang Amerika bilangnya calf, calf. Ada dua arti ya. Kalau calf, anggota tubuh, part of the body, itu bahasa Indonesianya betis. Nah, disebutnya calf atau calf. Yang satu lagi yang dibilang calf, kalau binatang itu anak sapi. Anak sapi in English is calf. Calm, calm, chalk, chalk. Does anybody know the meaning of chalk in bahasa Indonesia? It's Kapur used, yes, betul, that's right, that's right. It's used to write on the blackboard, digunakan untuk menulis di papan tulis yang hitam. Chalk bacanya. Nah, tambahan sedikit, chalk ini termasuk uncountable noun, kata benda yang nggak bisa dihitung. Jadi walaupun kapurnya banyak, nggak boleh bilangnya chalks pakai airan S. Tetap pakainya chalk. Tinggal depannya kita pakai quantifier nih. Contoh ada 5 batang. 5 pieces of chalk. Chalknya nggak boleh pakai S. Atau kalau satu kotak ada banyak kan? Berarti a box of chalk. Ada 2 kotak. 2 boxes of chalk. Jadi nggak boleh pakai akhiran S walaupun banyak. Karena termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sama kayak ini ya, kayak coklat juga nih, termasuk benda padat. Oke, kita lanjut lagi. So do be aware that that ALK spelling isn't always an R sound.
but here we have chaw or chalk. So watch out for the vowel sounds changing. Palm, palm, Nah, ini juga sama, ada dua arti. Palm. Palm yang pertama tanaman, tumbuhan. Ini kalau kita bilangnya pohon palem. Sejenis pohon kelapa, termasuk jenis dalam keluarga palem-paleman ya, pohon kelapa. Yang satu lagi palm, telapak tangan manusia disebutnya palm. Kalau telapak tangan binatang, contoh kucing, harimau, singa, disebutnya paw. Paw yang ada bantalannya ya, telapaknya. Palm. palm, half, Nah, ini yang suka sering salah nih. Half. This is how the Americans say it, while the British say it as half. Jadi kalau orang Inggris bunyi A-nya lebih bulat, half. Kalau orang Amerika lebih lebar, half. Bebas. You can say half or half. Both are correct. Yang penting L-nya silent. Half artinya apa ya, half? Digunakan dalam telling the time. Kalau telling the time, half artinya? Setengah. Setengah. Berapa menit kalau dalam telling the time? Setengah itu Setengah jam. 30 menit. Kalau dalam telling the time ya. Half itu nilainya 30 menit. Kalau ukuran, satuan ukuran atau pecahan, half itu artinya setengah. Right, kita lanjut lagi. half. Now, I have heard some speakers, as I mentioned with almond, some people do say half and half. I have heard that with some accents. I have heard it with a few of the words I've talked about here. So just be aware that some accents in the UK do pronounce the vowels differently in these words, and they may also pronounce the L. It's just something to be aware of. Talk, Nah, ini juga sama. Sering Miss dengar L-nya masih bunyi. L-nya silent. Talk. Talk, berbicara. Begitu juga berjalan. talk, Walk. walk, Ya, sama. walk. And the last one here, salmon. Nah, ini dia. Pasti selama ini kalian bilangnya salmon atau salmon. Beda dengan pengucapan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita lengkap bunyinya, nggak ada yang hilang. But in English, the L is silent. Salmon or salmon. 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 Sama juga kayak ini. Ini juga, kalau yang ini R-nya yang hilang ya. L-nya yang berubah bunyi. Ups. Pangkat dalam tentara. Nah, sama ini British English sama American English. Bacanya bukan kolonel, tapi colonel. Colonel. L-nya hilang nih, berubah jadi R. Colonel. Contoh, KFC kan Kentucky Fried Chicken punyanya Colonel Sanders. Nah, Colonel, bacanya Colonel. Sama kayak pengucapan corn, kernel. Nah, sama pengucapannya. Corn kernel itu jagung pipilan ya, jagung yang sudah dilepas dari bonggolnya. Kalau kita mau bikin bakwan, nah itu disebutnya corn kernels. Let's move on. Salmon. Now, I have heard some people say salmon. This is quite a common accent thing as well. So listen out for those L's. You might hear them with some particular accents. Jadi walaupun kalian dengar tadi seperti dibilang dibilang dalam pengucapan British English ada yang bunyi L-nya, tapi yang paling betul yang nggak pakai bunyi L ya. Kalian jangan ngikutin yang penutur asli yang pakai bunyi L. Walaupun mereka penutur asli, nah banyak salahnya juga. Jadi jangan semuanya diikutin kalau yang salah. You might hear them with some particular accents. The next rule is with certain modal verbs that have the O-U-L spelling. Nah, ini aturan ketiga nih, O-U-L combination. Tadi dibilang modal verbs, jadi kata kerja yang fungsinya sebagai kata bantu. Jadi contoh, would, nah ini modals, could, would, should. Nah, ini yang termasuk dalam modal verbs. Fungsinya membantu kata kerja. Harus diikuti dengan kata kerja berikutnya. Kata kerjanya bentuk pertama. Contoh,
I could swim. Kata kerjanya ini, modal verbs-nya ini. I would help you. You should go now. Semuanya dalam bentuk pertama. Should di sini artinya harus. Would artinya mau. Artinya sama dengan will ya. Cuma bedanya nih kejadian udah lewat. I could swim. Dulu saya bisa berenang. Sekarang udah nggak bisa lagi. I would help you. Saya mau nolong kamu, tapi kebetulan saya lagi sibuk nih. You should go. Nah, ini bukan pengertian kejadian udah lewat ya, tapi sama dengan have to. You have to go now. You should go now. You must go now. Harus artinya. O-U-L spelling. For example, should. Should. That would be the strong form. The weak form would be should. Should. So Nah, ada dua pengucapan. Kalau dalam kalimat kebanyakan bunyinya should. Should. Cepat bacanya. Baca should juga boleh kalau bacanya pelan-pelan. you find the strong form either on its own, or if you want to emphasize something, for example, and the weak form in sentences. Another one is would. Would. Sama kayak tadi ya. Kalau dalam kalimat, digunakan dalam kalimat, bunyi jadi would. Would, jadi bibirnya nggak monyong. Tapi kalau berdiri sendiri, bacanya would. Sama juga dengan preposisi to. Kalau berdiri sendiri, bunyinya to. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, fungsinya bacanya juga bacanya berubah, sudah bukan to lagi, tapi to. To. I want to go to school. I want to go to school today, tomorrow. Nah, bunyinya jadi to. Ini juga sama. Bacanya would. Would. And the last one, could. Sama juga ya ini. Could. Could atau So could. should, would, could. All as the strong forms. As the weak forms, should, would, could. Now, besides this O-U-L spelling, I've decided to put some other words in this category as well with O-L spellings. For example, the word yolk. Nah, yolk. Yolk artinya kuning telur. Yolk. Jadi huruf O-nya bunyinya O. L-nya silent. Yolk. Egg yolk. Yolk. And our final word, folk. Folk ini ada hubungan dengan orang-orang tua, kemudian apa ya, senior citizen, warga lansia, atau kalau ada tambahan di belakangnya, folklore. Ini cerita rakyat. Nah, folk bacanya sama. Folklore berhubungan dengan budaya atau cerita rakyat. Oh, hang on. Someone just came in. Let me see. Who is it? Oh, namanya belum diganti. Oke, kita lanjut lagi. Folk. And that's the end of this video. I hope you've enjoyed it and you've That's it for the video. The explanation about the silent L. Now, let's go back to the slide. in today's Nah, tadi kita yang ini. Sekarang kita lanjut ya. lesson, we're going to Oh, Zakir. Okay, now let's take a look at the words with the silent L. Tadi sudah ada dalam video, bacanya chalk. Nah, perhatikan. Ini tulisannya ada di sini, namanya IPA symbols. IPA stands for I is for international. P is for phonetics. And A is for alphabets. Alphabets itu huruf atau abjad. Jadi simbol huruf, bentuknya aneh kan ya? Nggak kayak huruf beneran. Simbol huruf yang mewakili bunyi hurufnya yang berlaku secara internasional. Jadi seluruh dunia sama bunyinya seperti itu. Mau bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia sama bunyinya. Kita juga bunyi phonics dalam bahasa Indonesia ada ya. Okay, now let's take a look at these words one by one. Chalk.
Chalk artinya kapur. Sama-sama yuk, repeat after me. Chalk. Chalk. Yes, good. Mana yang lain mic-nya belum dibuka? Chalk. Chalk. Good. Bacanya boleh bulat. Chalk atau chalk. Seperti American English agak lebar sedikit. Next word, talk. Talk. All together? Yes. Talk artinya berbicara. Can I talk to you for a second? Boleh nggak saya bicara sama kamu sebentar aja? Next word, walk. Walk. Sama-sama all together? Walk. Yes, yang lain mana suaranya? Walk. Walk. Dibuka mic-nya semua ya. On semua. Kita lagi latihan. Walk. Next, yes, gitu dong. Hafiz, Abiyu, Manggar, Zakir, belum dibuka mic-nya yang lain. Next word, could. Could. Good. Could-nya nggak monyong. Could. Could. Yes. Could. Jadi nggak perlu monyong. Could. Nggak. Biasa aja. Lebar, tapi nggak terlalu bulat. Could. 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 That's it. Sama ini juga nggak monyong. Would. 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 Yes. Would. Yang nggak ada monyong ya. Jadi nggak bilang would, tapi would. Would. Next, the last word. Should. 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 Yes. Nah, nih lihat nih. Lambang IPA yang seperti kail, seperti pengait. Ini bunyi SY. Kalau bahasa Indonesianya. Jadi bacanya should. Should. Miss kasih lihat bunyinya monyong ya bunyi SY-nya. Should. Nah, tapi kalau dalam kalimat bunyinya bukan U lagi tapi E. Should. 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 Yang penting bunyinya bukan S ya. Bukan should tapi should. Sekarang kita lanjut lagi. Next slide. Sekarang silent L-nya yang pakai A, L, M, A, L, F, ada O, L, K. Nah, kita lihat satu-satu. Tadi juga sudah ada di video. Kalian kalau bingung cara pengucapannya, just take a look at the IPA symbols. Lihat aja tulisan di IPA symbol. Karena ini mewakili cara pengucapannya. Kalau spellingnya, ingat dalam bahasa Inggris, spelling nggak pernah sama dengan pronunciation-nya. Kebanyakan berbeda. Jadi kalau bingung nih bacanya gimana, lihat sini aja. Tulisannya sama dengan cara bacanya. Jadi bacanya yang ini, come. Come. Sama-sama yuk, all together. Come. Come. Calm, yes. Calm artinya tenang. Calm down. Ceritanya Hafiz lagi Eva. Hafiz habis berantem sama adiknya. Masih marah-marah, masih emosi. Sama mamanya dibilang, calm down Hafiz. Tenang, tenang. Nah, dibilangnya calm. Calm down. Next, palm. Palm. Yes. Palm artinya telapak tangan atau pohon palem. Moving on to the next word, have. Have. Yes. Have artinya setengah. Next word, calf. Calf. That's it. Artinya betis. Satu lagi tadi artinya apa kalau binatang? Anak binatang apa? Sapi. Sapi. Great job. Next word, yolk. Yolk. Yolk, good. Yolk artinya kuning telur. The last word is, bacanya gimana? Coba. Salmon. Yes, salmon. Ikan yang mahal nih karena nggak ada di perairan Indonesia. Ikannya impor karena tinggalnya di perairan dalam yang dingin ya, laut dingin. Ikan salmon kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya salmon. Now, pengecualian, exception. Selalu kalau dalam bahasa Inggris udah dikasih aturannya, dilanggar sendiri. Jadi ada pengecualian. In some accents, the L in ammon is sometimes pronounced. Tadi seperti di video, kadang-kadang di beberapa aksen atau dialek, itu bunyi L-nya masih kedengeran.
Nah, yang benernya, umumnya L-nya silent ya, yang ini bacanya. Amen. Amen. Now, who wants to read this sentence? Raise your hand. Siapa yang mau coba baca kalimat contohnya? Abiyu, go ahead, Abiyu. I bake some almond cookies. Yes. Bacanya boleh almond, boleh almond. Kalau Miss bilangnya almond. I bake some almond cookies. Jadi kue kering almond pakai taburan kacang almond kayaknya. Alright, next let's practice. Sesuai dengan urut dulu ya. Practice number 1 is for Manggar. Go ahead, Manggar. Manggar, are you there? The teacher is writing on the board with a piece of chalk. Yes, that's it. Betul. The teacher is writing on the board. Nah, bacanya Manggar udah oke nih, udah disambung-sambung. Writing on the board with a piece of chalk. Off, kalau dalam tengah kalimat bunyinya nggak monyong off, tapi O-nya berubah bunyi jadi E. Bahkan kalau bacanya cepat, off-nya berubah bunyi jadi bunyi E. Seperti huruf A bunyinya E. Piece of chalk. With a piece of chalk, piece of cake, piece of paper, piece. Nah, ingatnya seperti itu bacanya. The teacher is writing on the board with a piece of chalk. Chalk artinya tadi kapur. Jadi guru sedang menulis, is writing, ini artinya sedang menulis. Jadi saat ngomong, saat berbicara, emang lagi melakukan kegiatannya. Sedang menulis di papan tulis menggunakan sebatang kapur. Very good, Manggar. Lanjut lagi, next. Sentence number 2 is for Azra. Yo, Azra. Yes, Miss. She talks so fast that sometimes I can understand her. Her. Understand her. Sekali lagi. She talks so fast that sometimes I can understand her. Yes, very good. Wah, Azra udah oke nih, pronunciation-nya udah mulai lancar. Kelewat sebentar, balik dulu. Nah, ini bisa disambung nih. S-nya ada 2, bacanya sekali aja. Nggak kayak kalau kita ngaji ya, jadi bunyi tasdid, dipanjangin, agak ditahan. Nggak, nih langsung aja. Bunyi S-nya 1. She talks so fast. Nah, she talks so fast that sometimes I can't understand her. Nah, kadang-kadang kalau dalam percakapan sehari-hari, penutur asli bahasa Inggris nih H-nya dibuang. Jadi bacanya understander. Understander. Sama juga kalau diganti umpama him. H-nya juga dibuang. Jadi bunyinya M. Understand them. I can understand them. I can understand her. Nah, in everyday conversation seperti itu. Kalian nggak apa-apa. Bunyi H-nya tetap kedengaran boleh. Yang penting agak didepetin ya. Bunyi bacanya jangan terlalu dipisah. Jangan ada kelihatan kedengaran ada jedanya terlalu lama. Understand her. Understand her. Oke. Dia berbicara sangat cepat sehingga kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang diomongin. Alright, next, Hadi. Practice number 3. Ya, Hadi. Belum keluar sebentar. Nah, there it is. We walk to school because our house is near the school. Yes, yang ini aja nih. Bacanya because atau because. Jadi bacanya bukan because. Sekali lagi yuk dibaca sama Hadi. We walk. We walk to because we. Schoolnya ketinggalan. We walk to school. We walk to school because our house
is near the school. Yes, that's it. Near artinya dekat. Sama artinya dengan close to. Close to school, close to the school, atau near the school. Yang penting nggak boleh ketuker. To-nya nggak boleh ditaruh di sini. Near to the school. Jadi salah. We walk to school because our house is near the school. Kita jalan ke sekolah, jalan kaki ke sekolah, karena rumah kita dekat dengan sekolah. Jadi kalau dibilang dekat tuh bukan artinya di samping sekolah ya. Bisa di belakangnya, bisa di depannya, bisa agak geser sedikit. Masih dalam radius jarak yang dekat dibilangnya. Oke, kita lanjut lagi. Practice number 4 is for Naina. When I was young, I could run a marathon. Excellent work. Betul. When I was young, saat saya masih muda, berarti sekarang saya sudah tua. I could run a marathon. Saya bisa lari maraton. Berarti sekarang masih bisa apa enggak kalau dibilang I could run a marathon? Enggak. Udah enggak bisa. Karena udah tua, udah ngos-ngosan, enggak sanggup napasnya. When I was young, I could run a marathon. When I was young, my dad used to read me bedtime stories. Contoh. Diganti yangnya jadi little deh. When I was little, my dad used to read me bedtime stories. Saat saya masih kecil, ayah saya biasanya membacakan saya cerita sebelum tidur, didongengin jadinya. Oke, kita lanjut lagi. Next, practice number 5, gilirannya. Hang on a second. Hafiz, ya Hafiz. If I were, bacanya were. I were wise, I Rich, would bacanya prefer rich. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. I would, L-nya silent yang ini. Sekali lagi dari awal, Hafiz. If I were rich. I were right. Rich, Rich. bacanya rich. I would travel around the world. Bacanya around. Around the Yes, world. bunyi OU ada bunyi AU. Around. Sekarang Hafiz ikutin Miss dulu. If I were rich. Hafiz? If. Ya. Diulangin ya, ikutin Miss ya. If I were rich. If I were rich. I would travel. I would travel. Around the world. Around the world. Sekarang coba sendiri sama Hafiz. If-nya ketinggalan. If I were rich, yes. I would travel around the world. Nah, ini masih kurang. Around. Around the Yes. world. Yes, that's it. If I were rich, seandainya saya kaya. Kalau pakai kata seandainya, berarti sebenarnya saya kaya atau enggak nih? Seandainya saya cantik, seandainya saya pintar, seandainya saya kaya. Kenyataannya saya kaya enggak kalau dibilang seandainya? Ini kalimat pengandaian namanya. Enggak. Kalau dibilang andai, seandainya kita lagi berandai-andai, berangan-angan. Seandainya saya kaya, kenyataannya saya enggak kaya. I would travel around the world. Saya akan pergi jalan-jalan keliling dunia. Nah, berhubung kenyataannya saya nggak kaya, jadi nggak mungkin bisa keliling dunia. Hanya pengandaian, berandai-andai, hanya berangan-angan. Kalau bahasa sehari-hari kita apa ya? Lagi halu gitu ya dibilangnya. Lagi halu nih jadi orang kaya. Alright, next sentence number 6 untuk Marsha.
Yuk, Marsha, read the sentence, please. Yes. Kepencet sama Miss. Yuk, silakan nyalakan lagi mic-nya. Marsha. Yuk, Marsha dulu. Mic-nya belum on, Marsha. I have a tooth Ache. head Bacanya ache. ache. I should go to the dentist. Yeah, shoot-nya betul. One more time. I have A tooth ache. Toothache. Sekali lagi. Toothache. toothache. Yes. I should go to the dentist. Well done. Should-nya betul, nggak monyong bibirnya. Bacanya bukan should, tapi should. Very good, Marsha. I have a toothache. Toothache artinya sakit gigi. Kalau dibilang toothpaste, artinya apa ya toothpaste? Does anybody know what it means? Sakit gigi. Toothpaste. Odol bukan? Odol, betul. Pasta gigi. Kalau yang toothbrush, Sikat gigi. sikat gigi. Walaupun giginya banyak, kita nggak bilangnya teeth ya. Kecuali ngomongin giginya. Baru giginya banyak teeth. Toothbrush, toothpaste, toothache, sakit gigi. I have a toothache. Have di sini artinya bukan mempunyai. Kalau diikuti dengan penyakit, nah artinya jadi sakit. Saya sakit gigi. Toothache ini sebenarnya juga sakit, artinya sakit gigi. I should go to the dentist. Saya harus, tadi should artinya harus. Harus pergi ke dokter gigi. Oke. Nah, penggunaan kata kerja, tambahan sedikit ya, dengan dokter. Dokter kita boleh pakai go to the doctor atau see a doctor. Nah, dua-duanya boleh. Perhatikan perbedaannya. Pakai the, di sini pakai a. Jadi kalau dibilang go to the doctor, ini sudah pasti udah bikin janji sama dokter mau datang. Kalau see a doctor, ini belum, baru rencana aja. Belum bikin appointment, belum bikin janji ke dokter gigi. Ke dokter apapun ya, bukan dokter gigi doang. See a doctor and go to the doctor. Oke, kita lanjut lagi. Sentence number 7. Faiz. She tried. Yeah, Miss. She tried to calm the crying baby. Excellent work. Very good, Faiz. Betul bacanya. She tried to calm the crying baby. Calm tadi menenangkan atau tenang. Tried artinya mencoba. Dia berusaha menenangkan bayi yang sedang nangis. Sampai stres ibunya karena nangisnya nggak berhenti-berhenti. Practice number 8 is for Abiu. Yo, Abiu. There are many palm trees on the beach. Yes, palm trees, pohon palem, pohon kelapa. On the beach, beach-nya bunyi EA-nya panjang. Ada banyak pohon palem di pantai. On the beach, pakai on ya kalau dengan pantai, atau boleh at juga boleh, tapi nggak boleh in. Kalau in di dalam pantai, nah di dalam pasirnya. On the beach atau at the beach. Well done. Next, after Abiu, gilirannya Zakir. Yuk, Zakir. She bought bacanya. Bacanya L-nya silent. Have a dozen of eggs. Nah, ini ada silent letternya 3 nih. Huruf yang nggak bunyi. UGH-nya nggak bunyi. Tadi di awal Miss bilang. Silent letters itu bisa 1 huruf atau 2. Kadang-kadang juga ada 3. 3 huruf yang nggak bunyi. Nah, contohnya yang ini nih. Jadi kita bacanya cuma BOT. Banyak huruf mubazir ya nggak kepake. Ini L-nya silent juga. Yang ini bacanya dozen. O-nya bunyinya jadi A.
She bought half a dozen of eggs. Sekali lagi, Zakir. He bought half a dozen of eggs. That's it. Very good. Bought artinya sama dengan buy. Apa artinya ya, Zakir? Beli. Membeli. Good. Have tadi artinya setengah. Dozen artinya lusin. Nah, satu lusin ada berapa buah ya? Ada berapa butir? 3. Berapa ya? Masa satu lusin ada 12. Betul. 12 butir atau 12 buah. Berarti kalau dibilang have a dozen, setengah lusin. Setengah lusin berarti isinya ada 6 butir atau 6 buah. Nah, kalau dari luar negeri memang jualan telur nih, kalau kita bilang telur bukan timbangan ya. Kalau di kita kan timbangan sekilo, setengah kilo, 2 kilo. Dan mereka dalam bentuk kemasan seperti ini. Isinya bisa 6 atau 12, a dozen atau 10. Nah, jadi nggak ada ditimbang-timbang. Oke, kita lanjut lagi. Who wants to read this sentence? Raise your hand. Boleh tunjuk tangan Abiu. Oke, boleh Abiu. I've torn a calf muscle. Yes, betul. L-nya silent juga nih. Muscle. Nah, ini yang nggak bunyi C-nya. Muscle. L-nya dibalik ya. Torn artinya merobek. I've torn a calf muscle. Saya merobek muscle. Apa artinya muscle? Otot. Otot betis. Bukannya sengaja ya. Jadi mungkin saking keras olahraganya, biasanya olahragawan nih yang ototnya sampai robek. Kalau ototnya robek kayak pemain bola, itu harus dioperasi, dijahit ototnya, nggak bisa bukan diurut ya. Kalau otot yang putus itu nggak bisa diurut, kecuali kalau umpama ototnya kesleo atau apa tuh namanya ya, kejepit. Nah, itu bisa diurut tuh ke tukang urut. Tapi kalau sudah robek atau ini kayak ini ya, torn artinya robek atau putus, harus disambung dengan operasi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Next sentence is for Naina. Miss, kalau otot yang nggak disambung kenapa, Miss? Bisa nggak bisa jalan nanti. Kan kaki betis terutama ya, banyak ototnya. Yang bikin kita kuat jalan karena betisnya kuat ototnya. Nah, yang demen jalan, terutama latihan jalan di mall. Ototnya harus kuat ya, otot betisnya. Nanti nggak bisa jalan kalau betisnya, ototnya nggak disambung. Atau paha juga ya, sama. Karena kaki kita mulai dari paha sampai bawah, itu alat gerak. Nah, kalau ada yang salah dengan ototnya, terkilir kah? Atau kesleo kah? Kesleo aja nih, yang kesleo kan kita sakit jalannya. Apalagi kalau ototnya sampai putus atau robek. Gitu ya. Oke, sekarang Naina. Silakan Naina. Separate the yolks from the whites. Nah, yang ini bacanya separate. Separate. Sekali lagi yuk. Separate the yolks from the whites. Yes. Ternyata selain silent L di sini ada juga yang ini. A-nya yang ini nggak bunyi. Ups, sulit. A yang ini deh yang nggak bunyi. Salah tulis. Nah, separate, pisahkan. The yolks, kuning telur, from the whites, dari putih telurnya. Mau bikin kue biasanya gitu ya. Kalau bikin lapis legit, kan perlunya kuning telur doang, nggak pakai putih telur. Kalau mau bikin bolu kukus, atau bolu telur putih telur, nah yang dipakai putih telurnya doang, nggak boleh kecampur. Kalau putih telur kecampur sama kuningnya, begitu dikocok nanti putih telurnya nggak bisa kaku, nggak bisa ngembang. Oke, very good. Naina, sekarang Manggar. Go ahead, Manggar. I was very excited when I caught a salmon. Yes, excellent work. That's right. I was very excited when I caught a salmon. Caught, bacanya tadi mirip nih dengan bought. Nah,
Sama ini UGH-nya nggak bunyi, UGH-nya juga nggak bunyi. Tapi yang ini A-nya berubah bunyi jadi O. Caught. Caught. Caught artinya menangkap. I was very excited. Saya bersemangat saat saya menangkap ikan salmon. Ikan salmon memang dipancing ya, bukan pakai jala, nangkepnya bukan pakai jaring, dipancing dengan pancingan. Biasanya kalau ikan salmon itu ikan laut ya sebenarnya, tapi kalau mereka bertelurnya di sungai. Mereka balik dari laut, balik ke sungai. Selesai bertelur, baru balik lagi ke laut lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Let's see, masih ada nggak ya kalimatnya? Oh, quiz time. Kita mau main quiz dulu. Yang ini ya. Tadi ambil. Kirim. Linknya ntar Miss bagiin. Nah, kalian bisa mindahin sendiri ya. Miss share linknya di chat Zoom. Go ahead. You may open it now. Boleh dibuka. Miss gedein dulu. Can you see what's on the screen? Sudah berubah belum yang di layar? Udah, Miss. Sudah, good. Linknya bisa dibuka. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Kita sama-sama ya. Kalian mindahin, ikutin Miss. Sekarang kalau talk, apakah endingnya LK atau silent L? Kalau ending LK berarti L-nya bunyi ya. So I want you to listen to me so that you can decide whether to put the words on the ending LK or silent L. Jadi dengerin, Miss bacain, katanya kalian dengarkan untuk menentukan apakah ini akhirannya LK, L-nya bunyi, atau akhirannya silent L, L-nya nggak bunyi. Okay, the first one, talk. Talk, ending LK or silent L? Masuk ke silent L. Sama-sama dijawab ya sambil ngerjain. Silk. Silk. Is it ending LK or silent L? Ending LK. Yes, very good. Milk. Milk. Ending LK or silent L? L, silent L. Silent L. One more time, dengerin dulu. Milk. Ending LK. L-nya jelas kedengeran. Sekarang yang ini, yolk. Yolk. Ending LK, silent L. Tadi udah latihan. Walk. Walk. Silent LK. Yes, silent L. Chalk. Chalk. Is it ending LK? Yes, silent L. Very good. Bulk. Bulk. Silent L. Silent L. Ending LK. Ending LK. Ada bunyi L-nya bulk. Bulk artinya jumlah besar. Jadi kalau kalian orang tuanya belanja grosiran, berarti belanjanya dalam jumlah besar supaya dapat harga lebih murah. Terakhir, elk. Elk. Kak. Ending LK? Yes, kedengeran L-nya. Elk ini sejenis rusa jantan. Namanya elk. Well done, betul. Bentar, ini enggak ada ininya ya, submitnya. Oke, dianggap betul semua jawabannya. Sekarang satu lagi, masih ada nih. Miss ambil, kita balik dulu ke handbooknya. Masih ada nggak ya? Oke, yang ini sebentar. Miss bagiin lagi ya linknya di chat Zoom. Sabar, Miss. Ya. Mana Ya, ya? sudah Miss bagikan. Yang tadi, Miss, gimana? Yang tadi nggak dikumpulin, nggak ada submitnya. Dibuang aja. Ini nggak ada submitnya soalnya. Oke, bisa dibuka link yang kedua? Sudah. Sudah. Oke, kita sama-sama. Sekarang tinggal menyusun. Put the spellings in alphabetical order below. Jadi susun sesuai dengan urutan hurufnya.
Pasti duluan mana nih? Pasti duluan C ya. Huruf C dulu kalau dari urutan abjad. C-nya yang mana? Apakah C-A, C-O, atau C-H? Yang mana duluan nih? CA. C-A. Berarti pindahin nih. Calf di nomor 1. Calf. Bacanya L-nya silent. Berikutnya lagi masih C. C-O atau C-A. Masih ada C-A. C-H. C-A come. Nah, walaupun sama-sama C-A-L, C-A-L, tapi duluan F daripada M. Calf. Makanya calf duluan ya. Berikutnya C-O atau C-H. CH. C-H. Chalk duluan. Baru could. Next. Duluan mana nih? P, F, atau W, atau H, atau Apa? S, atau T. Huruf depannya dilihatin. TA. Duluan mana nih kita? P dulu, apa F dulu, atau W dulu, atau H dulu, atau W dulu, H dulu. Coba kita urutin abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H. F-nya dulu. Kita F dulu ya. Pout. Nah, baru H. Have tadi. Apalagi nih berikutnya? P, Q, R, S, T. P dulu. Pom. P, Q, R, S. S dulu nih. Salmon atau shoot dulu? Salmon. Salmon. Ingat L-nya silent. Salmon. Berikutnya shoot. Habis S. Duluan mana? W dulu atau T dulu? T. Talk. Berikutnya. Walk. Betul. The last is word. Sekarang kita ketik jawabannya. Yang A, the teacher wrote on the blackboard with a piece of, guru menulis di papan tulis with a piece of, dengan sebatang apa nih? Sebatang kayu, sebatang kara. Oh iya, cok. Bukan sebatang kara ya. Next, B, one of the farmer's cows recently had salah satu sapinya petani baru-baru aja melahirkan seekor anak sapinya, apa namanya? Anak sapi. Yes, calf. Betul. One of the farmer's cows recently had a calf. C, the blank trees along the shore swayed in the wind. Swayed itu berayun. Along the shore, shore itu tepi pantai. Kira-kira pohon apa di tepi pantai? Ditiup angin? Pohon pisang. Atau pohon Pohon kelapa. pisang? Oh, enggak ada pohon pisang di pantai. Pohon mango. Palm. D, she missed the bus and had to blank home. Dia ketinggalan bus dan harus titik-titik ke rumah. Pilihannya di atas. Yes, walk. Betul. Jalan kaki. Pulang ke rumah. E, cut the lemon in blank and squeeze. Yes, have. Betul, separuh. Potong lemon jadi 2. Kalau dibilang cut in half, itu artinya potong jadi 2. Masing-masing setengah bagian. And squeeze. Squeeze itu peras. The juice into the bowl. Airnya ke dalam mangkok. The sea was blank and still. Still ini artinya diam. Jadi kalau dibilang the sea was, lautnya tenang dan diam. Ombaknya nggak ada ombak. Tenang, tadi bahasa Inggrisnya? Itu apa sih? Apa ya? Ice. Masa? Apa ya? Mana yuk? The sea was calm down. Tadi Miss kasih contoh Hafiz habis berantem sama adiknya. Sama ibunya dibilang, calm down Hafiz, tenang. Calm aja tulisnya. The sea was calm
Lautnya tenang dan diam. Maksudnya nggak ada ombak ya. Jadi kalau ombak kan ketiup angin suka tinggi ya ombaknya, bergelombang. Nah kalau dibilang calm and still, gelombangnya terus itu, nggak terlalu besar. Oke, kita klik finish, kita kumpulin sama-sama. Klik finish, pilih yang sebelah kanan. Miss, Email my tadi apa, answer. Miss? Tadi Yang ada mana? Yang mana? phone yang terakhir. Terakhir calm, tenang. CALM, calm. Klik finish ya, pilih yang sebelah kanan, email my answers to my teacher. Type your name, ketik namanya. Group levelnya A2, A2. School subject, English. Key code-nya BFM SPL AL 5Y. Miss kasih di chat Zoom ya. Miss. Nah, kodenya ada di chat. Oke, kalau sudah klik send. Kalau ada muncul oke berarti sudah masuk jawabannya. Nah, betul semua nih yang ngerjain di sini. Karena Miss lihat dulu latihannya. Bentar ya, ke sini dulu. Ups, ke sini. Ups, salah. Cek dulu yang sudah ngumpulin. Oh, bentar, Miss cek bentar. Marsha kenapa nih ya? Nggak telitinya di mana nih? Hang on. Miss ambil dulu. Ada di sini. Teacher, Yes, who called Dan me? Miss. Apa? ini Zakir buka, Zakir. Kenapa? buka webnya tapi kuisnya ada di mana ya? Kuis yang tadi dibagiin linknya di chat Zoom tadi. Ada di Oke. chat Zoom linknya. Abiu salah di mana nih? Cek dulu bentar ya. Abiu salah. Oh, yang ini. Salahnya di piece of chalk. Kayaknya pakai huruf enggak, tapi bener ini ya. Harusnya benar. Piece of chalk. Ada lanjutannya enggak tulisannya nih? Harusnya betul nih Abiu nih. Betul semua. Marsha, let me see. Error mungkin, Miss. Oh, iya kali ya. Ini Kayak aku pas latihan itu kemarin, error. kemarin juga ya. Hadi, coba cek. Hadi salahnya di. Oh, ini terbalik. WA dulu baru WO. Tuh, di sini Hadi bener nih, cok. Kenapa tadi? Iya, Marsha tadi kurang palm. L-nya kurang. Ini coknya tadi harusnya bener nih. Sama kok sama Hadi tulisannya. Kayaknya ada sambungannya nih. Abiu. Cok, ada lanjutannya nih kayaknya nih. Oke, that's alright, nggak apa-apa. Masih bagus kok nih nilainya. Naina, yes, very good. You got a 10 out of 10. Faiz juga, great job. Nah, yang belum ngumpulin bisa menyusul. Jadi kalau ngerjain sekarang udah nggak ada PR nih. Kalau tugasnya di-share di Google Classroom, nggak perlu ngerjain lagi. Oh, pesan dari Miss. Kalau nanti umpama orang tua kalian emailnya pakai email orang tua ya. Tugas dari Google Classroom masih ada nih notifikasinya di email bilang belum mengerjakan tugas. Batas waktunya, deadline-nya sudah mau habis, mau dekat gitu ya. Kalau udah ngumpulin, udah ngerjain latihan di Zoom, udah cuekin aja, abaikan aja notifikasinya. Karena nilainya udah masuk,
link apa namanya, karena websitenya berbeda ya, website Live Worksheet dengan Google Classroom-nya nggak sync, nggak ensync, nggak nyambung, nggak ke-link, jadi nggak bisa notifikasinya nggak bisa jadi satu. Harus lihatnya manual. Tapi kalau sudah merasa ngumpulin, nggak usah ngerjain lagi ya, abaikan pesan notifikasi dari Google Classroom. Nah, tugas satu lagi nih. Kalau yang belum ngerjain berarti tugasnya ada 2. Tugasnya seperti biasa, choose one of the sentences yang tadi kalian latihan, pilih salah satu. Kemudian rekam menggunakan voice note atau audio recording di handphone. Kirim rekamannya ke grup. Yes, Naina, what is it? Kenapa? Kalau buat yang kayak baca-baca gini itu dikirim di mana, Miss? Di grup. Boleh di grup, boleh di Google Classroom. Kalau di grup enaknya teman kalian jadi ikut belajar. Umpama ada masih salah nih pengucapannya. Oh, teman kalian ikut belajar, tahu. Ini loh cara pengucapan yang betul. Kalau yang itu salah, jadi ikut mencontoh. Kalau di Google Classroom, yang tahu kan kalian sendiri kesalahannya. Nah, enaknya gitu. Kalimatnya bebas ya, yang mana aja, yang nggak perlu, nggak harus sama dengan yang tadi kalian latihan. Tadi kan Manggar bacanya yang ini contoh. Aku mau ganti yang lain bacanya, boleh, bebas, yang mana aja. Udah paham, Karin? Oke. Oke, Alhamdulillah. That's the end for today's pronunciation practice. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again with the new lesson next week, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berbuka puasa untuk yang tinggal di Indonesia bagian timur dan tengah. Bye. See you next time.